निवडणी झाल्या. हाऊ डू यू रिएक्ट एज फार एज असेंब्ली इलेक्शन सिस्टमची? कुठली ह्या दिसांनी Politics. पॉलिटिक्स पळयत जाल्यार इलेक्शन लागीं पावता. वॉट इज युअर से? पॉलिटिक्स हांवें पयलें सांगलेलें आतां न्हू हेच्या आदीं सांगलेलें हांवें एकठांय तर जायना हे गोवा फॉरवर्ड जर तूं RGP आसा RGP आनी हे सगळे पार्टी जर एकठांय जायना इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर काँग्रेस टू गेट इवन 10 सीट्स. इट इज व्हेरी क्लियर. सगळे जर सिटां घाली जाल्यार इट्स नॉट पॉसिबल फॉर काँग्रेस टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट. ऑल्दो देर इज सो मच एंटी इनकम्बन्सी, so much hatred towards the BJP, so much people are in favor of changing the government. पूण एकठांय जर जायना I don't expect Congress to get even 10 seats. So they have to pull their socks up and do something fast. आता कितें आहा they are still delay जाली. विजयाशन म्हणटा ते आमचे हे आहा टायअप आहा, फ्री पोल एअरलायन्स आहा, हेचे फुडें जातलें. विजय तुका केन्ना पासून रावतलो? RGPशन जर करूंक सोदता जाल्यार ते केन्ना पासून रावतले? आनीक दुसऱ्यो पार्ट्यो आहा, आप आहा, आनीक कोण आहा, तेंची जर येन्ना करून जाल्यार लोकांक तरी गमोंक जाय बाबा आमी अलायन्स करिना तो आमी गोईंग एलोन म्हणून. आयज पासून एवरीबडी इज हँगींग एंड काँग्रेस ऑल्सो कीप दम हँगींग बट काँग्रेस डज नॉट हॅव द एडवांटेज ऑफ कीपिंग दम हँगींग लायक बिफोर. पळय लोक BJPचेर बेजार आहा. पीपल आर रेडी टू थ्रो द BJP आउट बट यू कॅनॉट थ्रो देम आउट बाय डिवायडींग आवर वोट्स. So all the opposition votes have to come together. नाजाल्यार हें जावपाचें ना. तुमी 6 म्हयने म्हणटा म्हाजे दिसता आनी एक वर्स खंय आहा न्हू पळोवंक 8-9 म्हयने. सो काँग्रेस कितें हांव काँग्रेसीन सद्याक ना. सो वॉट काँग्रेस डज आय डोंट नो बिकॉज सी अमित पाटकर हेज डन द वर्क बिफोर. अमित पाटकरान केलेलें हां काम आनी गिरीश येयला तो एक्सपिरियन्स आहा न्हू. Personally, I may not like him, but whatever, I have to keep my mouth shut because I think Congress should win the next election. So, But it's a good move. personally, I think that कोणे पळय काम केलां इतलें वर्सां तो आसूंक जाय पर्सनली. बट काँग्रेस मस्ट बी टेकिंग फीडबॅक फ्रॉम अदर्स न्हू. आनी कितें म्हण फीडबॅक घेवन कितें म्हण केलां आसतलें तेंच्यांनी न्हू. So I cannot say whether it's a good move or not. Personally, I felt that somebody who's worked for 3-4 years should have been given the chance to continue. The present scenario anti-incumbency हा दिसता तुका? Big time anti-incumbency. हिंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयची जाल्यार देर इज एंटी-इनकम्बन्सी. हिंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वच जनरली पळय तूं पीपल आर फेड अप. तूं स्मार्ट मिटराचेर पळय कसलेंच हेका पळय एज्युकेशन एवरी डे देर इज एज्युकेशन. सो दॅट मिन्स पीपल आर फेड अप. काल हांवें आयकलें आमचो MLA कालांगूट MLA इज टॉकिंग अगेन्स्ट द गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. तो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हाडटा तेन्ना हांवें सांगलेलें इट वॉज देर ऑन द रेकॉर्ड ऑन द न्यूजपेपर्स इट इज गोइंग टू बी डिजास्टर म्हणून. तेन्ना तेणें कितें सांगलें नो इट इज गोइंग टू बी साचे सगळ्यांक जर्मनी गेले आनी हिंजर येयले पर्रीकारान आनी सांगलें कितें थिंगा गार्डन जातलें म्हणून आनी इस्कॉलाची भुरगीं येवन तिका पिकनीक करतलीं म्हणून. दिस वॉज वॉट वॉज टोल्ड टू अस. ऑल्सो पर्रीकारान आमकां कितें सांगलेलें कालांगूट आनी सालिगांवान जातलें म्हणून. आय रिमेंबर आमी एक हें दिलेलें प्रेस कॉन्फरन्स दिलेलें हांव आनी तेन्ना यतीश नायक आसलो म्हाजे बरोबर. आमी एक लेटर केलेली हांवें आनी यतीश नायकान. तेन्ना यतीश नायक आमचे बरें काँग्रेसीन आसलो आनी आतां तो ते सायडीक आहा. आय डोंट नो वॉट इज स्टँड इज नाव. पूण तेन्ना सावन आमी सांगता तेन्ना कोण हें एक्सपेन्शन करपाक मायकलान हें केलेलें सगळें हें हाडलां तेणेनूच. तेणें आमकां लोकांक फोटो येयले अशें तो आयज सांगता वास येता हें आमी 14 वर्सांनी सांगता तुका वास येता म्हणून तिका एवरी इयर आमी सांगता. तेणें फाटीं एक एक्सपेन्शन करता आसतना कांदोळच्या सरपंचाक घेवन गेलो आनी तांकां सगळ्यांक बसयलें सांगलें बाबा एक्सपेन्शन करता न्यो कसलो कोणी न्ही हें हाडल्या म्हणून तें दाखयता तुमकां. न्ही आपणें हें काडल्या एनहॅन्समेंट कोणें हाडली एणेच हाडली. सालिगांवच्या लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलेलें. सालिगांवच्या लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलेलें. कालांगूटच्या लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलेलें. नाव तो सांगतालो कितें हे सगळे पळय आहा आमचे हे आहा पळय इट इज गोइंग टू बी ओन्ली फॉर हे पळय तेन्ना इट इज ओन्ली फॉर कालांगूट आनी कोस्टल हेका म्हणून
sorry. Mafia and prostitution mafia in the Kalangut and coastal area. Who does not want me to be MLA of that area? In fact, when I lost last time, they spent a lot of money to defeat me. Even now, they were, because I talked against the drug mafia, against the dance bar mafia, against the prostitution mafia. So they are against me, this whole mafia. So they want to make sure that I'm not in no other party. But I've got the people with me, so I'm going to contest come what may. Because I don't see anybody else. I see a lot of the people who are trying to contest on certain parties already hand in glove with the builder mafia and the drug mafia. So I will not allow that thing to happen in Kalangut. So we have had enough. People have had enough of this. आमची सगळी शेतां पुरोवन सगळे आउटसायडर डुईंग बिजनस ते शेतां सगळीं पुरयल्या आमची बायले धंदो करता डान्स बारां सगळीं येयलेलीं आहा थिंगा एन हे बिल्डर तुमी फाटीं पळयलां ते कालांगूट सकलाचेर कोण बिल्डर येवन आपणाचें नांव घालता थिंगा सो ते बिल्डर्स लॉबी ड्रग माफिया डान्स बार माफिया ड्रग माफिया ऑल दीस मॅन काजिनो द मेन थिंग इज काजिनो आतां कालांगुटान 10 सुमार काजिनो येयली पयलो मायकल लोबो सांगतालो आपण सगळीं काजिनो बंद करतलो आपण हांगा स्ट्रायकार वयतलो म्हणून नाव एवरी 2 weeks 3 weeks one new casino is coming there. So all these mafias have got ganged up against me and they are pressurizing that I should not be given a ticket anywhere. But if the people are with me, I'm going to contest. I know people are with me, so I'm going to contest come what may. So let them So you will decide. not contest on any party? See, I would prefer a party ticket. I've been speaking to different parties, or rather different parties have been talking to me. So I will see. Let the time come, no? But your first approach will be Sorry? the first approach will be See, I've been a congressman. I've always been a congressman. I left Congress last time, like I've told you before, for whatever they'd done. I told 3 months before tickets were given to Michael Lobo that he's going to go to BJP. I told that before. It is on record. So whatever has happened is the past. Past is past. Now if you want to save Goa, we have to forget the past and take new steps. So that time I had left. But for Lok Sabha election, I worked for Congress. I worked for Kalap. I've taken meetings for Kalap. Zilla time, I've openly said, the people didn't approach me. The Congress leaders were roaming around near my house, but they didn't even enter my house to ask me for help. So I did not work that time because somebody is trying to keep me away from the Congress. So that is But there. now you mentioned that you don't like Girish Chodankar. I didn't say I don't like Girish Chodankar as a party player. I said, what I had said is, Amit Patkar was doing the work for 4.5 years. My personal opinion was that he should have been kept. Now if the Congress has got some feedback and they think that Girish Chodankar is better for Congress, then so be it. That is Congress. So now is not a time to disturb whatever is happening if you want the Congress to win. If you want the Congress to win. I may personally not like Girish. Girish may personally not like me. Like that I may not like so many other people. But for Goa, I think all differences should be kept aside. Even with Girish may not like your Vijay Sardesai. Girish may not like Viresh Borkar. Viresh Borkar may not like somebody. Manoj Parab may not like somebody. But opposition parties have to come together. The whole opposition have to come together. You cannot keep your differences with each other and defeat Goa. If you want to save Goa, these people have to come together soon. So maybe I don't like Girish, and Girish doesn't like me. That is not the point. That is not the point. So one more thing, there are always talk that Congress, you being a part of the Congress, there is always talk that the ticket has been sold. So how you look at this? See, we don't go back to, like I said, if you want to save Goa, forget the past, whatever is now. Let us see what is happening now. आदले ते कितें जालां तें जावन वचो न्ही आतां now there is time desperate these are desperate times. We have to save Goa. We cannot let this happen. You know what has happened yesterday in the High Court. That Pastor Dominic, who was arrested, the High Court has given a clean sheet. The police have got no evidence against him. This government has been harassing the Congress, harassing the Catholics. You see fake cases on Catholic priests and pastors. Fake. वयता थिंगा भायल्या गांवांनी तांकां मारता पाद्रींक मारता. Same thing will happen here if we don't change this government. Parrikara's time it was different. Parrikar stopped all these communal people. Now during this government time, you are actually inviting people who are causing communal divide. They are inviting people. आपण हाडटा ते पासून येवंक सोदतात ते आपण हाडटा.
So you see in that Pastor Dominic says we had spoken about it. We had spoken about it here. Kangoten, Kandolim, Saligaon, तेका म्हणून आता तेणें एक्सपेन्शन केलेलं कोणागे आता तो कंप्लेन करता एज इफ आनीक कोण हाडून घालता म्हणून तुवें एक्सपेन्शन केलं दुसऱ्यांचे घेवपाक आता म्हापशेंचे येता पणजेचे सगळ्याचे येता 10 years ago we have been telling you हिंगा लिचेट येता हांगा ओड्डा सगळ्यो बांयो बीड येताले म्हणून आमच्या घरा कडेन बिचार पासून वास येता तुवें एक्सपेन्शन केलें कित्याक ती कमिशन दिताली आमी पयलेंच सांगलेले हे पळय हे घालता देट प्लांट पळय आहा पळय तो आमच्या ह्या वेदराक उपकारना हे क्लायमेटीक उपकारना तुमी जर्मनीक गेलेले जर्मनीची क्लायमेट दुसरी थिंगा तो उपकारता हांगा तो चलचो ना म्हणून तुमकां कमिशना मेळता म्हणून हो प्लांट हाडलो एक्सपेन्शन केलें तुमी आमकां सांगताले कितें दे वील जनरेटेड पावर फ्रॉम दीस गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट ह्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो पावर जनरेट करतले म्हणून आयज तूं सांगता कितें सालिगांव मेड अ डंपिंग ग्राउंड म्हणून कोणें केला तुवेंच केला न्हू डंपिंग ग्राउंड ही हेज डन एवरीथींग तुमी कमिशन घेवन उगी बसले आनी आतां इलेक्शन येता म्हणून तूं बोबाडटाय आमी तुका एवरी इयर सांगता एवरी इयर पीपल हॅव बीन कंप्लेनिंग सालिगांवचो लोक रस्त्यार येयलो कालांगूटचो लोक रस्त्यार येयलो एवरी इयर वी हॅव बीन टेलिंग यू तूं आतां इलेक्शन येयला म्हणून सांगताय कंप्लेन एगेन्स्ट योर ओन गव्हर्मेंटान आहा तूं गार्बेज मिनिस्टर आहलोय यू आर द चेअरमॅन ऑफ द गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट यू आर द मिनिस्टर फॉर गार्बेज सगळें तुवें हाडलें आतां आनी कितें केलां तेणें पळय सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आयड स्टॉप इट बिकॉज गव्हर्मेंट एट दॅट टायम सेड पोरवोरीची सिवेज घेतले म्हणून आयड स्टॉप इट हांव पडना फुडें हेणें व्हडलें इनॉग्रेशन केलें आतां सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट बागान आमचे फिशरमॅन सगळे पोटाक मरतले ऑलरेडी फिशरमॅनान दाखयलां कितें जाता पळय तें थिंगा कालांगूटच्या फिशरमॅनान दाखयलां कितें जाता पळय तें थिंगा दीस इज ओन्ली विथ सिवेज फ्रॉम हियर ओन्ली कांदोलीम कालांगूट येता पळय तें आतां सिवेजीचे ट्राक येता आनी खंयतर सान सो दॅट इज गोइंग टू बी अनदर डिजास्टर इन कालांगूट तूं मायकल येयलेल्याक कालांगुटान हेल्थाच्या सायडीक सारकें डिजास्टर करून उडयलां की रस्ते मातशे हें केले पॅचअप केले रस्ते लोकांची दुरकां मोडून मातशें वाडयली ती ट्रॅफिकाक कांय फायदो जायना ती सगळे भिंगटांकाराची बासी येवन पाक कोत्ता थिंगा रस्तो आहा तो आहा आमचो सो यू मेड अ डिजास्टर आनी आतां इलेक्शन येता म्हणून बोबाट मारता की ओन गव्हर्मेंट इट इज नॅचरल दीस एवरी इयर ही डज दॅट सो म्हणे इलेक्शनाक आसता पळय तेन्ना आपणाच्या गव्हर्मेंटाचेर अगेन्स्ट उलोवप आपणाचे अगेन्स्ट उलोवप म्हणजे लोकांचे हें घेवपाक आपूण तुमचें बरें आहा म्हणून 14 वर्सां तूं आहाय 14 वर्सां तुवें सगळें पाड घाल्लें कालांगूटचें बीट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट बीट सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आनी ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन डान्स बार्स आनी आतां तूं बोबाट मारता इलेक्शन जावपाच्या वखदार सो आय थिंक पीपल आर फेड अप इन Kalangut, people are fed up all over Goa. But only thing is Congress and all the opposition parties have to get together and get together soon as possible. Nalyar is up and down. BJP will go home with 30 plus seats if you don't join together. Sir, you mentioned that coming election you will get in contest. Can you just tell us which party will contest? त्यास्तराक तुमी बेश्टो अरेस्ट केलो आतां तुमकां सांगता आमचे कडेन कांय हें ना म्हणून सबूत ना म्हणून आतां वॉट आर यू डुईंग अबाउट हीज तुका तेका इतलो सतायलो तुमी तेका जेलीन घातलो किल्लीस दवरले तेका हांगा तिंगा धांवडायलो वॉट आर इज द गव्हर्मेंट गिवींग यू एनी कंपन्सेशन ऑन दॅट सतायला म्हणून तुमचे कडेन प्रूफ नासली म्हणून तेन्नाच सांगलेलें आमी कांयच प्रूफ ना म्हणून ही इज डुईंग हीज रिलिजियस वर्क यू ऑल जस्ट हॅरेसिंग हिम सो दीस गव्हर्मेंट आय थिंक हॅज टू गो यू कॅनॉट हॅव दीस गव्हर्मेंट एंड पीपल वॉन्ट दीस गव्हर्मेंट टू गो people want all this MLAs and ministers to be sent home and a new team should be coming in.